ভাদর মাসে করম পরব জানত যে সবাই রে ভাদর মাসে করম পরব জানত যে সবাই রে আরে সঙ্গে সঙ্গে নাচ মন্ডল তোরে তৈয়াবে দাদা আবে চাড়ে করম খেলে জাম জানি হবে তৈয়াবে দাদা আবে চাড়ে ভাইয়ে করম নিজের ধর্ম জানত সংসারে রে ভাইয়ে করম নিজের ধর্ম জানত সংসারে রে করম খেলে জাম জানি রে তৈয়াবে দাদা আবে চাড়ে আরে বেটি ছুই জানত সংসারে তৈয়াবে দাদা আবে চাড়ে हमरा जे गरीब छवा जानत जे सबाय रे हमरा जे गरीब छवा जानत जे सबाय रे अरे बेटे को जालाई खटियो बेंगलोरे मोई जान बहिन दुई दिन सब करे अरे करम खेले अनबो नहीं रे मोई जान बहिन दुई दिन सब करे जयंती कहे बहिनी नाना कहे कांदी कांदी जयंती कहे बहिनी नाना कहे कांदी कांदी अरे सब समय नाना फोन करे मोई जान बहिन टुकु धैर्य धरे अरे करम खेले अनबो नहीं रे मोई जान बहिन टुकु धैर्य धरे আরেকটা কর তারপর দিয়ে দেব। এখন একটা যে সিজন চলে সেটা